अणसर घरे पोड़ीगले महाप्रभु विग्रह सह अंगवस्त्र पोड़ी पाउंस रथयात्रा पूर्व बड़ घटना सकाळु सबुकिछि ठीक थिला पूजार्चना सबु सरीथिला महाप्रभु को भोग लागिबा परे कबाट बंद होइथिला हेले हठात घर भितरु बाहर थिला धुआं आश्चर्य होई जाइथिले मंदिर पूजक आउ कबाट खुली देखंती तो पाद तळु माटी खसी जाइथिला निआरे जळी पोड़ी जाइथिले महाप्रभु। संबलपुर जिला मानेश्वर ब्लॉक छताबर गाँव में जगन्नाथ मंदिर में घटी एमिति अघटन जहाँ समस्त को आश्चर्य कर 50 रु अधिक वर्ष धरी रहिथिबा एही मंदिर रे केबे एमिति अघटन ना होईछि ना केबे महाप्रभुक नीति रे विभ्राट सृष्टि होईछि। वर्तमान पुरी रे महाप्रभुक अणसर नीति चलीथिला बेले एठी मध्य चलीथिला महाप्रभुक अणसर नीति हेले पूजार्चना भोग सबु सरिबा परे कबाट बंद थिबा समय रे घटी जाइथिला एमिति अघटन। महाप्रभुक विग्रह सह तांकर अंगवस्त्र संपूर्ण पोड़ी कला ही जाइथिला भितरे कौनसी दीप जलु नथिला एवं धूप मध्य लिभि सारि। समस्त को प्रभु जीशु कृष्णकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखिचंते जे देखंतु ए वीडियो क्लिप माध्यम रे आमे माने गुटे विषय आमे माने जानिलु जे मंदिर मध्य रे निया लागि गला आउ भगवान जड़ी गले आउ एटा को मंदिर आमर जो हिंदू धर्मर भाई भणी माने जाकु सबठार बड़ मंदिर बोली भावती जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर रे निया लगी गला आ भगवान जड़ी गले ठाकुर जड़ी गले। तबे आजिर जो वीडियो रही अछि ए वीडियोटी केवल अंधभक्त मानक निमंते आजिर वीडियो केवल से मानक निमंते जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को थटा प्रयास करती निंदा करती आ बचसा करती प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आजिर वीडियो होची खास करके समान निमंते आउ टिके मो क्लियर भाव रे बुझाई दउची। आजिर वीडियो से मानक निमंते जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निंदा करके समान कहते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निंदा करके समान कहते जे तुमर जीशु केमिति ईश्वर हो पारे से तो क्रूसरे मरीगले माने से पूरा सरीगले आ से केमिति ईश्वर हो पारे आउ जो माने माने आहुरी बड़ बड़ अंधभक्त माने जो माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को थटा एवं प्रयास करती समान कहते से माने आउ टिके तात्सल्य करिकी माने आउ टिके माने आपण माने बुझी पारुथिबे से माने कहती जे तुमर जीशु ख्रीष्ट जे 3 घंटार मरी गले आ से केमती परमेश्वर हो पारे। तबे आजिर वीडियो खास करिकी समान करी मनते जो अंधभक्त माने जो ख्रीस्टियन विरोधी माने से माने एई भली प्रश्न समान करते जे जीशु केमिति ईश्वर हो पारे से तो मरीगले 3 घंटार मरीगले से केमिति ईश्वर हो पारे से निज को बचाई पारे ना आउ से माने कहती तुमर जीशु केमिति परमेश्वर हो पारे से तो निज को निजे बचाई पारे ना आ क्रूसरे तांको मारी दिया गला से निज को बचैले ना आ से केमती ईश्वर हो पारे। तेबे सही मान को मोर गोटे प्रश्न आ प्रश्नटी हूँ तुमर महाप्रभु तो जली गले मंदिर भितर तुमर जगन्नाथ जली गले से केमती प्रभु हो पारे केमती प्रभु हो पारे से केमती ईश्वर हो पारे। आउ केवल आमर जो ख्रीस्टियन विरोधी माने अंधभक्त मान अछंती से माने केवल बाइबल को प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एवं ख्रीस्टियन मान को टार्गेट करिकी समान एमिति अबांतर जुक्ति सब समान करिथांती केमिति जीशु ईश्वर हो पारे। वर्तमान मोर समान को सेम प्रश्न तुमर भगवान जली गले
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଳିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି? ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ଯଦି ଭାବୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଜଳିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି? ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଜଳିଗଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣି ଶୁଣିକି କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଝରେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ବାହିନୀକୁ ମୁଁ ଡାକିବି, ସେମାନେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣି ଶୁଣିକି କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ଗଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମରିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭଗବାନ କରିନାହିଁ। ମଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। କାରଣ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଥିଲା, ନିଜର ରକ୍ତ ବୋହେଇବାର ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ ରକ୍ତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।